When I was in the estate of teams in Bhagwan Ceylon, I stayed there for 1 year. After 1 year, I knew I became more selfish than ever before. I was only thinking about myself and how to earn money and how to live quietly, amassing wealth. என்னை குறித்தும் எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்பதை குறித்தும் அதிகமாக பணம் சம்பாதித்து எப்படி நன்றாக வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். డబ్బు సంపాదించి మరి ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించి ఏ విధంగా జీవించాలని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. And I was self-developed. என்னுடைய சுயமானது அதிகமாக அதிகரித்தது. నా సొంత రీతి ఎక్కువైంది అక్కడ. Today the whole world is telling about how to improve yourself. இன்றைக்கு முழு உலகம் உங்களுடைய சுயத்தை எவ்வாறு நீங்கள் விருத்தியடை செய்வது என்பதை குறித்து சொல்லுகிறது. ఇప్పుడు లోకం అంతా కూడా మీ యొక్క సొంతాన్ని ఏ విధంగా వృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి చెప్తుంది. In America they will say be somebody, be nobody. అమెరికాలో சொல்வாங்க don't be nobody. யாராவது ஒரு அறிமுகமான அறியப்பட்டவர்களாக இருங்கள், ஒருவர் அறியாதவர்களாக இருக்காதீர்கள் என்று சொல்வார்கள். ఏదో ఒకళ్ళగా ఉండాలి, తప్పకుండా ఎవరు ఏమీ లేకుండా ఉండకూడదు అని చెప్తుంది అమెరికాలో. So everybody would want to become somebody. எல்லாரும் தாங்கள் ஒரு பெரியவர் என்று நிரூபிக்க பார்ப்பார்கள். అందరూ కూడా ఒకరు తాను ఏదో పెద్దగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. So if you don't tell something, listen to this truth, they will say no, you don't tell me, I know everything. யாரத்துல போய் இந்த சத்தியத்தை அறிந்துக்குன்னு சொல்லப்போனா நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்வார்கள். ఎవరికైనా వెళ్ళి సత్యం కూడా చెప్తుంటే మీరు ఏం చెప్పవలసిన లేదు, నాకు అంత తెలుసు అంటారు. So all these somebodies are trying to form a religion. இந்த விதமான சுயந்திரம் இருக்கிறவர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மார்க்கத்தை உண்டாக்கி கொள்ள பார்க்கிறார்கள். ఈ విధంగా నేను ఏదో పెద్దవాడు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మతాన్ని స్థాపించడం చూస్తుంటారు. But we are nobodies. நாம் ஒன்றுமில்லாதவர்கள். మనం ఏమీ లేనటువంటి వాళ్ళం. We are not trying to form a religion. நாம் ஒரு மார்க்கத்தை ஸ்தாபிக்க முயற்சிக்கவில்லை. మనం ఒక మతాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయత్నించట్లేదు. We are in God who created us. நம்ம சிருஷ்டித்த கடவுளுக்கு நாம் இருக்கிறோம். మనం సృష్టించే మన దేవుళ్ళ మనం ఉన్నాం. So he does everything for us. நமக்கு எல்லாத்தையும் செய்கிறார். ఆయన మనకు అన్ని చేస్తున్నారు. The father, ஒரு தகப்பன், ఒక తండ్రి, before he wants to have children, அவனுக்கு பிள்ளைகள் வேண்டும் என்று விரும்புவதாக తనకి పిల్లలు కావాలని చెప్పేసి అనుకోవడం ముందుగా he'll plan everything. அவன் எல்லாரும் திட்டமிடுவான். అంతా దిట్టం చేసుకుంటారు. I have 3 children. எனக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். నాకు 3 పిల్లలు ఉన్నారు. Then I got wife. எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கிறாள். నాకు ఒక భార్య ఉన్నది. But so many things I used to plan for them. அவர்களுக்கு अनेक காரியங்களை திட்டமிடுவது உண்டு. వాళ్ళ కోసం చాలా కార్యాలు సంకల్పం చేయవలసినది. One boy will say, because of Brother Lawrie I lost my studies. ஒருவன் சொல்லுவான், மிஸ்டர் லாரினாலே என்னுடைய படிப்பை எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன் என்று சொல்லலாம். ఒకరిని చెప్పొచ్చు, సహోదరు లారీ ద్వారా నా చదువంతా పోయిందని. When trouble comes, my second son may say, I would have been a big doctor and I don't know, my daddy spoiled the whole thing. God, daddy's truth. இரண்டாவது மகன் சொல்லலாம், நான் ஒரு பெரிய டாக்டராக இருக்கலாம், அப்பாவுடைய சத்தியம் தான் என்னை எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டது என்று சொல்லலாம். రెండో కుమార్ చెప్పొచ్చు, ఏమైనా సమస్యలు వస్తే నేను పెద్ద డాక్టర్ ఉండొచ్చు కానీ మా నాన్నగారి ద్వారా సత్యం ద్వారా నాకు ఇదంతా పాడైపోయిందని చెప్పొచ్చు. My third son will say, మూడవ మగన్ சொல்லலாம், నా మూడో కుమార్ చెప్పొచ్చు, I might have become a big engineer but my daddy brought some music and spoiled my whole life and I'm playing, what's the use of playing music when nobody pays any money? மூன்றாவது மகன் சொல்லலாம், நான் ஒரு பெரிய இன்ஜினியராக இருக்கலாம், அப்பாவுக்கு இசை கொடுத்து அதை போடுன்னு சொல்லிவிட்டால் அவங்க பணம் கிடைக்காமல் இசை போட்டு என்ன பிரயோஜனம் என்று யோசிக்கலாம். ఈ మూడో కుమార్ చెప్పొచ్చు, నేను పెద్ద ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు కానీ మా నాన్నగారు ఏ విధంగా తీసుకొచ్చి సంగీత వాద్యాలు వాయించి ఏ డబ్బు కూడా దొరకట్లేదు అనుకోవచ్చు. But above all I have been thinking so many things and if it goes another way, opposite way, I always used to block. They makes him angry. எல்லாத்துக்கும் மேலாக நான் வேறு திட்டமிடுவது உண்டு. அவர்கள் அதற்கு எதிராக போவார்கள் என்று அது நான் அதை தடை செய்வேன். அப்பொழுது அவங்களுக்கு அது கோபம் வரும். అన్నిటికీ ఇంకొక సంకల్పం చేస్తారు, ఏంటంటే వాళ్ళు ఎదురుగా వెళ్తున్నట్లయితే దాన్ని నేను అడ్డు వేస్తుంటాను. But when that is clear, everything becomes clear. అది తెలియని పిன்பు ఎல்லாம் தெளிவுபடுகிறது. ఆ తేటతలం అయిన తర్వాత అన్ని తేటతలం అవుతాయి. So God also blocks away sometimes. దేవుడు நம்முடைய வழிகளை சில சமயத்தில் அடைத்து போடுகிறார். ఒక్కసారి దేవుడు కూడా మనకి మార్గాలన్నీ కూడా మూస్తాడు. Very angry. அதிக கோபம் அடைகிறோம். ఎక్కువ కోపం పంచుతాం. கடவுளுக்கு கண்ணு இருக்கா? கடவுளுக்கு கண்ணு இருக்கிறதா? மூக்கு இருக்கிறதா? வாய் இருக்கா? வாய் இருக்கிறதா? எங்க போனாலும் he is blocking my way. எங்க போனாலும் என்னுடைய வழியை தடை செய்து கொண்டே இருக்கிறாரு. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దేవుడు నా మార్గాన్ని అడ్డు చేస్తున్నారు అనుకుంటాం. I was a famous football player. நான் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கால்பந்து ஆட்டக்காரனாக இருந்தேன். నేను ప్రసిద్ధి చెందిన కాల్బంతి ఆడేవాడిని. నేను selected for the Olympics also. ఒలింపిక్స్ గా తెరకెక్కబడ్డాను నేను. ఒలింపిక్స్ ఎన్నుకొనబడ్డాను. Because I know I'll take the Olympic, I became Olympic fame. ఒలింపిక్ పెరుగంటే నాకు అప్పుడు అది తెలియదు. ఒలింపిక్ లో అక్కడ చాలా ప్రసిద్ధి చెందుతాను నాకు తెలుసు. But suddenly హఠాత్తుగా I prayed like this. ఈ విధంగా చెబితే నేను ఈ విధంగా ప్రార్థన చేశాను. means చిత్తం. ఉమ్మడి చిత్తం. పాట పాడింది. మీ యొక్క చిత్తం అర్పణితే ముత్తుమాయ
அர்த்தத்தோட படிங்க. மாயாஸ்வாமி தேவா மாயாஸ்வாமி தேவி ஆத்மசாரத்தை. What is the shadow and what is the light? அவை ஒரு நிழல் என்பது ஒரு ஒளி என்ன என்பது நீங்க தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ఒక నీడ ఏంటి ఒక వెలుగు ఏంటి అని మీరు తేటతెల్లంగా తెలుసుకోవాల్సినది. உலகத்துல வந்த எந்த மனுஷனையும் புதுப்பிக்கிற ஒளியே அந்த ஒளி. உலகத்தில் வந்திருக்கிற எந்த மனுஷனை பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த ஒளி. లోకంలో వచ్చే మనిషి ప్రకాశింపజేస్తుందో అదే ఆ వెలుగు. And Jesus said, I am the lamp. இயேசுனா நானே விளக்கு. The lamp says, ஆட்டுக்குட்டி என்ன சொல்றாரு? ஆட்டுக்குட்டி என்ன சொல்றாரு? ఆడపిల్లది ఏం చెప్తుంది? அவரே விளக்கு. அவரே விளக்கு என்று சொல்றார். But current? மின்சாரம். విద్యుత్ శక్తి. What's the use of a light without the current? மின்சாரம் இல்லாமல் அந்த விளக்கினுடைய பிரயோஜனம் என்ன? విద్యుత్ శక్తి లేకుండా దీపానికి ఏం That's why he was said, I am the lamp thereof. அவர் சொன்னா நானே விளக்கா இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். అంచేత నేనే దీపమై ఉన్నాను. He didn't say I am the lamps of the people. நானே ஜனங்களுடைய விளக்குகளா இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். All of us are lamps. நாம் எல்லாரும் விளக்குகள் என்று அவர் சொல்லவில்லை. మన అందరూ కూడా అన్ని దీపాలు అయినని చెప్పలేదు ఆయన. We have got one great light. நமக்கு ஒரு பெரிய மகத்தான விளக்கு இருக்குது. నాకు మాత్రమే వెలుగు ఉన్నది. And a big current. பெரிய மின்சாரம் இருக்குது. ఆ విద్యుత్ శక్తి ఉన్నది. And that current is everywhere. அந்த மின்சாரம் எங்கும் இருக்குது. ఆ విద్యుత్ శక్తి అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இயங்குறதே அந்த கரண்ட் தான். உலகத்தில் எல்லா இடத்துலயும் இயங்குற அந்த சக்தி மின்சாரம் தான். ఆ లోకంలో ఉన్న శక్తి విద్యుత్ శక్తి ఉంటుంది. But nobody, மின்சாரம் போல் இருக்குது. nobody can see it. யாரும் அதை பார்க்கிறது இல்லை. ఎవరు కూడా దాన్ని చూడట్లేదు. Nobody can understand it. ஒருவரும் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ఎవరు కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోవట్లేదు. But the light comes only through that lamp. அந்த வெளிச்சமானது அந்த விளக்கின் மூலமாக தான் வருகிறது. ఆ దీపం వెలుగు దీపం ద్వారానే వస్తుంటుంది. I don't want that lamp, I want some other lamp. You won't get light, you will be still in darkness. எனக்கு அந்த விளக்கு வேண்டாம், வேற ஏதாவது விளக்கு வேண்டும் என்றால் இன்னும் நீ இருளில் தான் இருப்பாய். ఆ దీపం నాకు వద్దు అంటే ఆ విధంగా ఇంకొకటి కావాలంటే నువ్వు ఇంకా చీకట్లోనే ఉంటావు. உலகத்துல வந்த எந்த மனுஷனையும் பிரகாச ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. There are பொய்யான ஒளி also. உலகத்தில் வந்த எந்த மனுஷனை பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. ఆ లోకంలోకి వచ్చి మనిషి ప్రకాశింపజేస్తుంది ఆ వెలుగే నిజమైన వెలుగు. There is no other light. வேற ஒளி இல்லை. వేరే వెలుగు లేదు. There are lights, but that is only a மெய்யான ஒளி. This is all பொய்யான ஒளி. விளக்குகள் அநேகம் இருக்கிறது, ஆனால் இதுதான் மெய்யான ஒளி, மற்றவைகள் எல்லாம் பொய்யான ஒளி. నిజమైన అనేకమైన వెలుగులు ఉన్నాయి, కానీ ఇదే నిజమైన వెలుగు, అనేకమైన అబద్ధమైన కూడా ఉన్నాయి. Now this tube light, இந்த மின் விளக்குகள் విద్యుత్ it is also giving light. வெளிச்சம் கொடுக்கின்றன. అది కూడా వెలుగునిస్తుంది. But this is all not permanent light. இவைகள் நிரந்தரமாக இயங்குகிற ஒரு வெளிச்சம் அல்ல. ఇది స్థిరమైన వెలుగు కాదు. ఇది In this world, உலகத்திலே ఈ లోకంలో we die and go. That is the usual principle. மரித்து போகிறோம், அதுதான் எப்பொழுதுமாக இருக்கிற திட்டமாக இருக்கிறது. మనం మరణించి వెళ్ళిపోతున్నాం, అదే ఎప్పుడు ఉన్నట్టు జరిగినట్టు కార్యం. So everybody wants to be a light. எல்லாரும் விளக்காக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். ఇప్పుడు కూడా అందరూ కూడా దీపాలై ఉండాలి. But only one light lamp has got the life. ஒரே ஒரு விளக்குக்கு தான் அந்த ஜீவன் இருக்கிறது. ఒకే ఒక్క దీపానికే జీవం ఉన్నది. If there is life everywhere, everything is that light. எல்லா இடத்திலும் ஜீவன் இருக்குமானால் எல்லாமே அந்த விளக்காக தான் இருக்கிறது. అంతా కూడా జీవం ఉన్నట్టయితే దాంట్లోనే దీపంలో జీవం ఉన్నట్టున్నది. In him is life. அவருக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது. ఆయనలో జీవం ఉన్నది. And the life is the light of men. அந்த ஜீவனே மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்கிறது. ఆ జీవమే మనుషులకు వెలుగైనది. So అంచేతనే life is contained in that light. ஜீவன் அந்த ஒளியிலே இருக்கிறதா இருக்குது. ఆ జీవం ఆ వెలుగులో ఉన్నట్టున్నది. And darkness comprehended it not. இருளானது அதை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. చీకటి దాన్ని గ్రహించుకున్నది. Comprehend means understand it. அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. అది గ్రహింపలేకున్నది. That's the greatest life for us. அதுதான் நமக்கு மகத்தான ஒரு ஜீவனாக இருக்கிறது. అదే మీకు మాత్రమే జీవం. If the light could, the darkness could understand that life, இருளானது அந்த we all will be in darkness. அந்த ஒளியை பர்టిక్యులர் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் நாம் எல்லாம் இருளிலே இருப்போம். ఆ చీకటి దాన్ని గ్రహింపు చేసినట్లయితే ఆ చీకటిలోనే మన అందరూ ఉంటాం. So we also, to get that light, நாமும் கூட அந்த ஒளியை பெறுவதற்காக మనం కూడా వెలుగు పొందడానికి we can't be seeing and believing people. நாம் கண்டு విశ్వాసిக்கிறவர்களாக இருக்க முடியாது. ఆ చూచి విశ్వసించే ప్రజలుగా ఉండలేము. Seeing and believing people are in darkness. கண்டு விசுவாசிக்கிற மக்கள் எல்லாரும் இருளிலே இருக்கிறார்கள். చూచి విశ్వసించే ప్రజలందరూ కూడా చీకట్లో ఉంటున్నారు. And everybody who follows the five senses, ஒவ்வொருவரும் పంచేంద్రియాలు వెంబడించే అందరూ కూడా they are in the darkness. அவர்கள் இருளிலே இருக்கிறார்கள். వారందరూ చీకట్లో ఉంటున్నారు. So we can't understand who. நாம் யாரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. మనం ఎవరిని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. We can't understand life. జీవனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. జీవాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. So
What is the secret of that? அதிலே உள்ள ரகசியம் என்ன? దాంట్లో రహస్యం ఏంటి? Through faith only we can touch the life and not through seeing and believing. விசுவாசத்தின் மூலமாக அந்த ஜீவனை நாம் தொட முடியும். கண்டு விசுவாசத்தின் மூலமாக அல்ல. విశ్వాసం ద్వారానే జీవుడు ముట్టుకుంటున్నా కానీ చూసి విశ్వసించడం ద్వారా కాదు. Suppose you want to take a video. ஒருவேளை நாம் இந்த வீடியோ படம் எடுக்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம். మన వీడియో పటం తీయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. சில பேர் కొంతమంది తుపాకి மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. తుపాకి மாதிரி கையில ஏந்தி கொண்டே நிப்பாரு, அப்படியே சுத்தி கொண்டு తుపాకీలాగా పెట్టుకొని ఇలా చుడతా ఉంటారు. அது யாராவது பார்த்தா வீடியோவே பார்த்தாங்க பார்த்தா எப்படி இருக்குமா? வீடியோவே பார்க்காத அப்படி முறைச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? వీడియో చూడేటువంటి వాళ్ళకే చూస్తే ఎలా ఉంటది? இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி போறாங்க, எப்படி తుపాకి మీద வச்சுட்டு போறாரு அப்படி ఇలా పెట్టుకొని ఇలా వెళ్తున్నా తుపాకీలాగా. సో அதுவே అంచేతనే catches the photograph. அது நம்முடைய படங்கள் எல்லாம் அது பதிவு செய்து கொள்கிறது. అది మన పటాలన్నీ కూడా తీసుకుంది. So like that, அந்த விதமாக ఆ విధంగానే what is the greatest thing for a man? ஒரு மனுஷனுக்கு உள்ள முக்கியமான காரியம் என்ன? ఆ మనిషికి గొప్ప కార్యం ఏంటంటే It pleases God. தேவனை பிரியப்படுத்தக்கூடிய காரியம். దేవుని ప్రియపరిచే In కార్యం the 5 senses, 5 புலன்களிலே పంచేంద్రియాల్లో put all our videos and see catch that light. நம்முடைய அதன் மூலமாக அந்த வீடியோவை போட்டு இயக்கி நம்ம அந்த ஜீவனை வேண்டும் விசுவாசத்தினாலே. ఆ వీడియో పెట్టి ఆ జీవనంలో విశ్వాసులు జీవం పొందుకోవాల్సినది. Anything which doesn't come through faith is sin. விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவமா இருக்கிறது. విశ్వాసం ద్వారా రానటువంటి అన్ని పాపమై ఉన్నది. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, think a little. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். కొంచెం ఆలోచించి చూడండి. Some people will say, சொல்லுவார்கள், కొంతమంది చెప్పవచ్చు, why should I believe in God? You must enjoy everything in this world. நாம் ஏன் தேவனை நம்ப வேண்டும்? இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டுமே. ఆ దేవుని ఎందుకు నమ్మాల్సినది? ఈ లోకంలో అన్ని అనుభవించొచ్చని. We are in this world. நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம். మన ఈ లోకంలో ఉన్నాం. But our standard is faith. நம்முடைய தரமான விசுவாசம் என்பதாக இருக்கிறது. మనకంటే విశ్వాసం ముఖ్యమైనది. All the politicians, everybody is on 5 senses. எல்லா அரசியல்வாதிகள் எல்லாரும் 5 புலன்கள் மூலமாக இயங்குகிறார்கள். ఈ రాజకీయ సంబంధం కూడా అందరూ పంచేంద్రియాల్లోనే ఉంటున్నారు. That is why it said, அவர்தான் சொல்லுகிறது, పంచేంద్రియం చెప్పబడుతుంది. our faith is the victory. நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். మన విశ్వాసమే జయించే జయం. நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தில் ஜெயிக்கிற ஜெயம். உட்கார்ந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறது இல்ல, உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருப்பதல்ல, కూర్చొని ఏడ్చడం కాదు జయం అనేది. ஐயோ நான் தெரியாம கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேனே, ஐயோ தெரியாம கல்யாணம் கட்டிட்டேனே, అయ్యో తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాను, தெரியாம ஒண்ணு கட்டல, தெரியாம கட்டல ஒருத்தரும், తెలియకుండా ఎవరు పెళ్లి చేసుకోలేదు, ஐயோ நான் என்ன செய்ய, ஐயோ என்ன செய்ய, నేనేం చేయాలి, நான் எத்தனை பேரை காதலிக்கிறேனே, எத்தனை பேரை காதலிக்கிறேனே, ఎంతమందిని ప్రేమిస్తున్నాను, ஆனால் కానీ இடையில இப்படி ஒண்ணு மாட்டிக்கிட்டானே, இடையில இப்படி ஒண்ணு மாட்டிக்கிட்டேனே, మధ్యలో వచ్చి ఇలాగా என்ன செய்வேன் தெய்வமே, என்ன செய்வேன் தெய்வமே, చేసిన దేవుడా అని. In all the things in this world is Maya. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் மாயையா இருக்கிறது. ఈ లోకంలో సమస్త కార్యం కూడా మాయ ఉన్నవి. மாயை மாயை எல்லாம் மாயை, மாயை மாயை எல்லாம் மாயை, మాయ మాయ అంత సమస్త எப்ப మాయ. கண்டுபிடிச்சான்? எப்ப கண்டுபிடிச்சான்? ఎప్పుడు కనుగొన్నాడు? 1000 பொண்டாட்டியை கட்டின பிறகு கண்டுபிடிச்சான். 1000 பெண்களை கட்டிக்கொண்ட பின்பு கண்டுகொண்டான். 1000 మంది భార్యని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తెలుసుకున్నాడు. ஒரு பொண்டாட்டியை கட்டி என்ன செய்றான்? மாயன்னு காண்றான். இங்க எல்லாம் ஒரு அந்த காலத்துல 1000 பொண்டாட்டி கட்டின பிறகுதான், அந்த காலத்துல 1000 பேர் கட்டின பிறகு மாயம் தெரிஞ்சு, இந்த காலத்துல ஒண்ணு கட்டினாலும் தெரிஞ்சிடும். ఆ కాలంలో 1000 భార్యలు కట్టుకుంటే తర్వాతనే తెలుస్తుంది మాయ అని. ఇక్కడైతే ఒక్కదాన్ని కట్టుకునే తెలుస్తుంది. கட்டி அடுத்த நாளே டைவர்ஸ், கட்டி அடுத்த நாள் விவாகரத்து. ఆ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వివాహరద్దు. தெரியாம கட்டிட்டான், தெரியாம கட்டிட்டான், తెలియకుండా చేసుకున్నాడట. This is the world. இதுதான் உலகம். ఇదే లోకం. Because ஏனென்றால் ఎంచేతంటే the world is developing fast. உலகம் அதிவேகமாக விருத்தி வருகிறது. లోకం చాలా త్వరగా వృద్ధి పొందుతుంది. It is not like Isaac time or Abraham's time. ஆபிரகாம் காலத்துல ஈசாக்கு காலத்துல இருந்தது போல இப்பொழுது அல்ல. ఇసాకు కాలం అబ్రహాం కాలంలో ఉన్నట్లుగా లేదు. Isaac's time the faith was high, the seeing and believing was low. So the faith, now the faith is down. இப்பொழுது விசுவாச நிலையானது கீழே நோக்கி இருக்கிறது. ఇప్పుడు విశ్వాసం కింద ఉంచబడినది. And seeing and believing was on the top. கண்டு விசுவாசிப்பது உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது. ఆ చూచి విశ్వసించడానికి That's why Jesus said, ஆகவேதான் இயேசு சொன்னார், అంటే ఏసు చెప్తున్నారు, when I come, நான் வரும்பொழுது నేను వచ్చినప్పుడు அவருக்கே சந்தேகம், அவருக்கே சந்தேகம், ఆయనకి సందేహం பூமியிலே వచ్చింది. விசுவாசத்தை காண்பாரோ, பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ, భూమి మీద విశ్వాసం చూడగలమా అని. நல்ல வேலை சொல்லுங்க, பூமியில விசுவாசத்தை காண மாட்டார், பரலோகத்துல காணுவார். பரலோகத்தில் காண்பார். భూమిలో విశ్వాసం చూడగానే పరలోకంలో చూస్తారు. பரலோகம் மக்கள்கிட்ட விசுவாசத்தை காண்பார். ஏன்னா all those who are people of heaven will have faith. பரலோகவாசிகளாக எல்லாருக்கும் அந்த விசுவாசம் இருக்கும் கட்டாயமாக. ఆ పరలోక ప్రజలకు అందరికీ కూడా విశ్వాసం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. That's why he said பூமியில விசுவாசத்தை காண்பார். ஆகவேதான் அவர் சொன்னார், பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று. అంచేతనే భూమి మీద విశ్వాసం కనుగొంటామా అని చెప్తున్నారు. Because you won't find, அவரை காண மாட்டார். అంచేతే ఆయన but కనుగొంటారు. you will find among godly people who are members of heaven. உன்னத பரலோகவாசிகளாகிய ஜனங்கள் மத்தியிலே அவரை காண்பார். పరలోక నివాసి జనుల మధ్యన అది చూస్తారు ఆయన. Now sometimes we believe, சில சமயத்தில் நாம் என்ன நம்புகிறோம் என்றால், ఒకసారి మనం ఏం నమ్ముతున్నాం అంటే, I was in Abraham's time, நான் ஆபிரகாம் காலத்தில் இருந்திருந்தால் నేను అబ్రహాం సమయం ఉన్నట్టయితే I won't be like a fool like this fellow. இந்த ஆள் மாதிரி முட்டாள் மாதிரி இருந்திருக்க மாட்டேன். ఇతరులకు బుద్ధి లేనివాడుగా I would ఉంటాడు. ask God,
தேவனிடத்துல கேட்பேன். నేను దేవుని దగ్గర అడుగుతాను. நீ என்ன கடவுள் என் பிள்ளைக்கு கொண்டு சொல்ற? பிள்ளையை கொல்ல சொல்ற கடவுள் நீ என்ன கடவுள் சொல்லுவேன்? పిల్లని చంపన్న దేవుడు ఏం దేవుడు పో అని అంటాను. But see, பாருங்கள், చూడండి ఇక్కడ what God promised Abraham, దేవుని అబ్రహాముకి என்ன వాకు கொடுத்தாரో, దేవుడు అబ్రహాముకి ఏ వాగ్దానం ఇచ్చినారో, he kept it for thousands of generations. 1000 தலைமுறை மட்டும் காத்து வந்தார். 1000 తరాల వరకు కాసుకొని వస్తున్నారు ఆయన. Today, that's why we are blessed today. இன்றைக்கு அதன் மூலமாக தான் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ఈ దినం మనం ఆశీర్వదించబడ్డాం. Abraham was not wearing pants and shirt and tie and collar and everything. அப்ரஹாம் பேண்ட் ஷர்ட் కోట్ కాలర్லாம் இது கொண்டு இருக்கவில்லை. అబ్రహాం ప్యాంట్ షర్ట్ కోట్ ఏమీ వేసుకోలేదు కానీ Abraham would have been like some of these village people. இங்க இருக்கிற சில கிராமத்து மக்களை போல இருந்திருப்பார். అబ్రహాం ఇక్కడ కొంతమంది గ్రామ ప్రజల్లాగా ఉండొచ్చు. Might have been without a banian even. பனியன் கூட போடாமல் இருந்திருப்பார். బరిని కూడా వేసుకొని ఉండొచ్చు. But when God told him, தேவன் அவனிடத்துல, కానీ దేవుడు ఆయన దగ్గర he wanted a child. அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை தேவைப்பட்டது. ఆయన ఒక పిల్ల అవసరమైనది. సరే కుడుతురేంటారు. சரி கொடுத்துறேன்னு சொல்லிவிட்டார். సరే ఇచ్చారని చెప్పారు. When after the periods have been stopping, அந்த வழிபாடுகள் எந்த போற பின்பு ఆ మాసం వచ్చేది కూడా ఆగిపోయిన తర్వాత he was 100 years old. 100 వయதாக இருந்தான். 100 సంవత్సరాలుగా ఉన్నాడు. And then அதன் பின்பு దాని తర్వాత after some time, சில காலம் கழித்து కొంతకాలం అయిన తర్వాత he promised like this. இந்த விதமாக வாக்கு கொடுத்தார். ఈ విధంగా వాగ్దానం ఇచ్చారు. உண்ட பிள்ளை மூலமா அந்த சந்ததி மூலமா சந்ததியின் மூலமாய் ఈ యొక్క సంతతి ద్వారా I bless the whole world. முழு உலகத்தையும் ஆசீர்வதிப்பேன். లోకమంతా ఆశీర్వదిస్తాను. And after that he tells, போய் கொல்லுடாவனு. அதன் பின்பு அவனிடத்தில் சொல்கிறார், அவனை கொண்டு விடு. దాని తర్వాత చంపమంటున్నారు. இவனுக்கே மூல குழம்பு. இங்கே மூல குழம்பு போயிட்டு ఇక్కడికి వచ్చి ఆయనకి కలవరం. Suppose this fellow dies. ஒருவேளை இவன் மரித்து விட்டால் ఒకవేళ ఈయన What will చనిపోయినట్లయితే happen to God's promise? தேவனுடைய வாக்குக்கு என்ன ஆகும்? దేవుని యొక్క వాగ్దానానికి ఏమవుతుంది? But his faith was, அவனுடைய விசுவாசம் என்னவென்றால், ఆయన విశ్వాసం ఏంటంటే anyhow this word will never fail. Hallelujah. எந்த விதத்திலாயும் அவனுடைய வாக்கு ஒருபொழுதும் மாறாது. ఎప్పుడు ఎలాగైనా సరే ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం మారదు. If he goes and tells his wife, the wife will stop it. இந்த மனைவி அதை சொல்லுவார் என்றால் மனைவி அதை தடுத்து போடுவாள். దాని యొక్క భార్యకి ఈ సంగతి చెప్పినట్లయితే ఆవిడ అడ్డు చేస్తుంది. உலகத்துல மனுஷனுடைய சித்தத்தை தேவ சித்தம் உண்டாக்குறதுக்கு தடை செய்யறதுக்கு ஏற்பட்ட சக்தி தான் சக்தி. உலகத்திலே மனுஷன் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு தடை செய்வதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட காரியம் தான் சக்தி. లోకంలో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అడ్డగించే శక్తే శక్తి. ஏன்னா சொல்லு, நீ எதுவானா சொல்லு, ఏమైనా చెప్పు. நீ ஒரு மணி நேரம் தியானம் பண்ணி இது செய்தா நல்லா இருக்கும் பா. ஒரு மணி நேரம் தியானம் செய்து இப்படி செய்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாய். ఓ గంట సేపు ధ్యానం చేసి ఇది చేస్తే బాగుంటుందని చెప్తావు. கொண்டாட்ட போய் கேளு, மனைவி விட்டு போய் கேள்வி இப்படி செய்யலாமான்னு. భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగు ఇలా చేయొచ్చా అని. அதுக்கு தெரியல. இது செய்யறதுல என்ன பிரயோஜனம்? சரியில்லை. చేస్తే బాగోదు అంటది. ஆமா, ஒரு மனுஷன் பெஞ்சாய் பேச்சே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா, ஒரு மனுஷன் மனைவிடைய பேச்சையே கேட்டுக்கொண்டிருந்தால், ఒక అతను భార్య మాటలే వింటూ ఉన్నట్లయితే தெய்வ சித்தத்தை செய்யவே முடியாது. தெய்வ சித்தத்தை அவன் செய்யவே முடியாது. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని చేయలేడు. இது வாஸ்தவம், இது உண்மையான காரியம். ఇది నిజమైన కార్యం. Why? ஏனென்றால் ఇంకేదంటే You have to reason with the wife for about 1 hour, then you can convince her. உங்கள் மனைவியோடு ஒரு மணி நேரம் அதை குறித்து உரையாடி அதன் பின்புதான் நீங்கள் அவளை நீங்கள் உங்கள் வழிக்கு திருப்ப முடியும். ఒక గంట సేపు మీ భార్యతో మాట్లాడి ఆలోచించిన తర్వాత మీ మార్గంలో ఆవిడని రప్పించుకోవచ్చు. But you won't have patience like that. அந்த விதமாக பொறுமை உங்களுக்கு இருக்காது. అటువంటి ఓర్పు మీకు ఉండదు. That is why ஆகவேதான் అందుచేతనే God said, love your wife. தேவன் உங்கள் மனைவியை நேசியுங்கள் என்று சொன்னார். దేవుడు మీ భార్యను ప్రేమించుకున్నారు. ఎందుచేత? பொறுமையோட நீங்க எல்லாத்தையும் அன்பா இருந்து அன்பை காட்டினீங்கன்னா அதுல விழுந்துருவா. அன்பை காட்டினீர்கள் என்றால் அதில் விழுந்து விடுவாள். ఓర్పుగా మీ యొక్క ప్రేమను చూపించినట్లయితే దాంట్లో ఆవిడ పడుతుంది. நீ சும்மா தடார்படான்னா அங்க ஒன்றும் நடக்காது. சும்மா தடாவிடனா ஒன்றும் நடக்காது. பெல்ட் காலத்துல அடிப்பே ஒண்ணு பெல்ட் காலத்துல அடிப்பேன்னா బెల్ట్ తీసి కొడతానంటే ஆனா திருப்பி வர வேண்டியது. మళ్ళీ రావాల్సింది. எப்படியாவது எனக்கு உருட்டி கொண்டு வந்துடும். எப்படியா உருட்டி கொண்டு வந்துருவார். ఎలా దొర్లించుకొని తీసుకొస్తారు. So like that, அந்த விதமாக ఆ విధంగానే God is very patient with us. தேவன் நம்மோடு அதிக பொறுமையாக இருக்கிறார். దేవుడు మనతో చాలా సహనం కలిగి Very ఉంటున్నాడు. patient with your sons, உங்களுடைய குமாரர்களோடு பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். మీ యొక్క కుమారుడితో సహనం patient with your daughters. உங்களுடைய குமாரத்திகளோடு பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். మీ కుమారుడితో ఓర్పుగా ఉండాలి. You know, certain times, சில சமயங்களிலே కొన్ని సమయాల్లో we have some patience, some thing to try your patience. நம்முடைய பொறுமையை சோதிப்பதற்கு சில காரியங்கள் நடக்கின்றன. మన ఓర్పును శోధించని కొన్ని కార్యం జరుగుతాయి. Today, இன்றைக்கு ఈ రోజు every age, ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ఒక్కొక్క యుగంలో కూడా we have to have a dispensation and then the medicine to be given for that age. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அந்த யுகத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட யோசனைகள் இருக்க வேண்டும். ఒక్కొక్క యుగానికి కూడా ఆ యుగంలో కావాల్సిన మందు అంటే ఆలోచన ఇవ్వాల్సినది. And faith is the standard always. விசுவாசம் எப்பொழுதுமே இருக்கிற ஒரு நிலையான தரமாக இருக்கிறது. ఆ విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా నిరంతరంగా ఉన్నట్టున్నది. So the first age, முதலாம் யுகத்திலே మొదటి యుగంలో we have
millions of years of that age. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அது கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் இருக்கிறது. కోట్ల కొలది సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. Now we are living in an age which is only for 6,000 years old. இப்பொழுது இருக்கிற யுகம் வந்து 6000 வருடங்களாக இருக்கிற யுகம் தான் இருக்கிறது. ఇప్పుడు ఉన్న యుగం 6000 సంవత్సరాల యొక్క యుగమే ఉన్నది. So don't think this world was only existing 6,000 years. இந்த உலகமானது 6000 வருஷம் தான் இங்க இருக்கிறது நீங்கள் யோசித்துக் கொள்ள வேண்டாம். ఈ లోకం అనేది 6000 సంవత్సరాలుగానే ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు అనుకోకూడదు. When faith is destroyed, God will destroy the earth. விசுவாசம் வந்து பூமியிலே அழிக்கப்படும் பொழுது தேவன் பூமியை அழிப்பார். విశ్వాసం అనేది భూమిలో నశించిపోయినప్పుడు దేవుడు కూడా భూమిని నశింపజేస్తాడు. When man takes the sword and violence comes there, faith is lost. மனுஷன் வாளை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக கொடுமையானது வரும் பொழுது அங்கே faith is lost. విశ్వాసமானது అழிக்கப்படுகிறது. ఈ మనిషిని ఖడ్గం తీసుకొని చాలా కఠినంగా ఉంటే విశ్వాసం అనేది నశించిపోతుంది. When Jesus said, I'll return, యేసు நான் திரும்பி வருவேன் என்று சொன்ன பொழுது యేసు మళ్ళీ నేను తిరిగి వస్తానని he చెప్పినప్పుడు said, whether I will find faith on the world. பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று அவர் சொன்னார். భూమిలో విశ్వాసం కనుగొంటానా అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు. That means everybody won't believe in God and they'll take the gun and everything, shoot each other. ஒருவரும் தேவனை நம்பாமல் ஒருவர் துப்பாக்கி ஆயுதம் எடுத்துக்கொண்டு தங்களை நாசப்படுத்திக் கொள்வார்கள். ఎవరు కూడా దేవుని నమ్మకుండా ఒకరికొకరు తుపాకులు తీసుకొని కాల్చుకుంటుంటారు. Then அதன் பின்பு దాని తర్వాత God had to come down to protect his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை பாதுகாப்பதற்காக இறங்கி வர வேண்டியவராக இருக்கிறார். దేవుడు తన యొక్క జనాన్ని కాపాడడానికి దిగి రావాల్సినది.